Lam Shugujutano, Swrangchati, Kokborok, Koktwma, Hotini, Nakukmani, Kokborok, Koktwma, Rakanka. Hezamara Community Hall Nago, Koktishala, White Tipney Filba, Swrangchati Shal, Palejaka, Arab Manzagika, Protimotri, Bishketu, Deborma, Hobby, Juda Adongra. White Tipney Filba, Swrangchati Shal, Dekshawi, Kaka Hamiafarka, Protimotri, Bishketu, Deborma, 2021 BC, Metalni Tham, Shalmaribo, White Tip, Swrangchati Mani. White Tipney Filba, Swrangchati Shal, Hasni Kurang Thairago, White Tipney Shikla Rockni, Manjak Mumbai, Palajaki Tongo, Obahikino, Shimna, Bidan Shoba, Hezamara, Community Hall Nogo, White Tipney Filba, Swrangchati Shal, Palajaka, Te, Awai Baksha, Koglam, Shalai Mumbo Panda, Klajaka, Arab Manjagika, Protimodri, Bishketu Deborma, MDC, Robindra Deborma, Kowi, Tongo, Juda Adong Zuk Shangrok, Logyo, White Tipney Shikla Rogo, Manjak Falika. महाराज साहबले आनस्मिता हामजाक दी जों खरस समय टे खरस जों मा हामजाक लायनाय जाते अ हानि बुसाराव जुदि अ हाव गुसु दंगै थाना मिखाय जों तिरि बीजेपी नि रेजाल्ट नुगै जों मोनैलाय बीजेपी रखै दुख नांजाबाय बंनि रेजाल्ट थानाय तांनि रेजाल्ट थानाय आरो बंनि बरस थानाय जाबाय बरस थागोन जारा पलिटिकल नलेज दं जारा राजनीति खायनायनि नलेज दं बर'नि सावैमानखा जे त्रिपुराखौ बीजेपी रखिनि तांगै सिनि एडिसि आपचायव बर' जे 28 तारिख बिसिं 28 तारिख किरिखौ दंनानै तांगै जिनि 28 तारिख डाउन को चारटाव सबै बर' थांबायना सारा बर' बिसिं क्लेश दं बर' बिसिं खोथालाया बर' सोंनो मोनै माने बिसिं किरिखौ बर' मोनै गाबोन जों बयनि पार्टीनि कक्टो सालायखौनो लाबोयो जों पार्टीनो दर जायगायाव जों सिनि रहाना जों मा दर जानाय सिनि इमान सिनि वानसु बुङो जों अतर माथलायनाय चिकन मेटारावनो दैयै जों खारबोनाय दरखाय केवल जोंनि जे बायथानांगौ Shak Hamiawa Kalai, BJP ni Adong Johor Shahana, Hapania Shakhamnago Tangai, Naika Montri Tinkorai. Shak Hamiawa Kalai, BJP ni Adong no, Shakhamnago Tangai Naika Montri Tinkorai, Shak Hamiawa Kalaiza, BJP ni Adong Johor Shaha, Hapania Shakhamnago, a Koktwma no Mani Tang Shawika Naina Bagai Montri Tinkorai, Laitane Shalli Romi, BJP ni Adong Johor Shaha, Hapania Shakhamnago, Shak Hamia Angmabai. Shakhamnago Shak Naijagi Tongo, a Koktwma no Kanama Logi, Teni Metali Thamshal Mari Koktishal Naina Bagai Tang Shawika, Abubai Baksha, Koilashoni Shotopal Mogai Banya Klanibo, Shakham Nogo, Kalaijakni Koktwma Mani Borobo Tangai Naika, Montri Tinkurai, Koktwma Tunani Baskango Faye, Montri Tinkurai Shaka, Tabu Korokdino Shak, Pulanislai Kaham, Wana Zangai Kokere, Dati Hamai Basawi, Janija Nogo, Kifli Tangbaina Bagai. Diai Manikok Shaka Montri Tinkurai. भारतीय जनता पार्टी একজন সিনিয়র লিডার জহর শাহ এখানে গত দুদিন ধরে ভর্তি আছে এবং শঙ্কর পাল কৈলাস শহরের একজন ব্যবসায়ী তিনিও এখানে আছেন তো ওনাদেরকে দেখতে আসলাম এবং অনেকটা ভালো জহর শাহ ভর্তি হয়েছিলেন অসুস্থতা নিয়ে অনেকটা রিকভারি করেছেন এবং যিনি কৈলাস শহর থেকে এসেছেন তিনি আজকেই ভর্তি হয়েছেন তো ওনার সঙ্গে কথা বললাম ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বললাম এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি খুব তাড়াতাড়ি যেন ওরা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে White Tipney Filba, Swrangchati Shal Rakshawi, Takarjula Shakhamnago, Shakhamiawa Kalai Rogno, Chamung Bagaika, MLA Bishajit Kolai Logyotongo, MDC Shuras Deborma. Tinianka Metalni Tham Shalmari Koktishal, Tinini Shalanka, White Tipney. Fifth Foundation de Hayakiba Filba Swrangchati Shal. Filba Swrangchati Shal Rakshawi, Takarjula Shakhamnago, Shakhamiawa Kalai Rog, Shak Naijagna Bagai Fini Rockni Bishingo, Chamung Rog Bagzaka, White Tipney. Filba Swrangchati Shal Rakshawi Bagika Chinai Takarjula Constituency MLA Bishajit Kolai Logyotongo Chichar Takarjula Jompoijola ADC Constituency MDC Katal Shuros Deborma Asar tini tamono rogai ko Takarjula Shakhamnago kemo hake chamrok ba fijak bale hambai chini media rokno norong jotone shiwo tini chini YTF ni Fifth Foundation de omno ruguino chini bubagra bai dagisa जों जत जागाव जे मानसिक सुबालानि बगै जों अरो चिनि ताकरजला PHC अरो फाइसो पाइका और निजादा पेशेंट होनाय रो अरो स्टाफ दङ बो जे मानसिक हिसाब फ्रुइट्रो जों बागन बगै फाइलेजा अरो सपाइजाक बले कपाल काहामसों चिनि YTF नि
salati pun sin central president cini borong suroj tai cini katal MDC yang manja golo bini netiteno bini nanda the leadership na tini sung o tinta gosla fai sungoro follow bag like gayaro sung patient ko mas salaika doctor ko salaika kisu misaron je problem ti sung ko salaika gayobo obono chini joto chini siklaro tingo sung phaisok kalika chini oro central leader tong borong raju tai buri mothane tong president je tai chini oro am chini leader tong borong mani yang hai kino joto chini siklaro tini khas rangai sung joto jaga chini bubag dagi mumbai karon tan bagi hole chini YTF rok chini siklaro om kha chini fan hai chini backbone sung chini o backbone ono sung in future sung tebu karak jago sung plan than nang nai tai society o tini sung joto jagon help khanin bagui chinti pramothani je YTF সংগঠন যে অর্গানাইজেশন অব কিন্তু जों আগেবো খাই ফেयो তাও जों रेडी दङ 17 गुलाकाती जन्मजय नगर वाते नगवार फाइ देरन रुगि नखंग थागै चुबाविखा एमएलए मानव देव वर्मा YTF फिल्बा संसामानि साल रक्षावै दिनै मेतालनि थामसलमारि कक्तिसल 17 गुलागाति पेवकार जला जन्मजय नगर वातै नगबार फाइ देरानै रखनो थागै नायिका एमएलए मानव देव वर्मा लगियो दङ MDC गीतारानी देव वर्मा खबै बाबलु देव वर्मा बिजन देव वर्मा जुटन देव वर्मा लाइतनै सालकिसे सिका वातै नगबार फाइ गोबांमा नग नखं बाय थांबायखा कथर कलाय नखं खंचि रक पाइ थांबायखा Koktwma mani tini YTF ni filba সংসামানি শালো nok nok muterni rokni nukungo thang sokikha te borokno nokotal tangai manna bagai tin rok bagi lekha sir bo bisio tinamo tin bag jagi tom Korbapur bisi ajaga boiling parwo sentini nok অবস্থা হানিয়া তাই বুড়া বুড়ি সি বংলা সেং নাই তিন বাগি দङ আর আমার কেন সেং কিসা মিসা রাং খরচ মেশিন খরচ যে মানসা বনা হাকে চুবাই রেখা আমার কেন সেং যে মানসা বুবাং দাগি বুংবাই যারা মানে দङ যে মানসা যে চুকসা সেং হাকে চুবাই দিনো বিশিওকে কয়টা জায়গা বাগ জাগাই স্যার সেং দিনে আমাকে খাইকা जों जेसे मानसा जतन तो माने बाक्सा ए जिन सावै बाके सुबाय माबो नाय दङ एकदम जे चुगि आबो नुनो खायो और तिनी जों 4-5टा हाइनगो जों बागनाय YTF ni filba সংসামানি সাল রক্ষাবৈ खमलुं खेरेंबार साखामनक साखामेवा कलायनाय साखनाय जोगना बागै फाइनि रगनो चामं बागैखा MDC जितेन देव वर्मा तिनियंखा मे तालनि थामसालमारि कक्तिसाल तिनिनि सालंखा YTF नि फिल्बा संसामानि साल तिनिनि हाय सालनि बिसिबा सुकांग YTF बदल संतजाकमानि YTF नि सिक्ला रगनो लगियोति हायनि बागै बेसि बुरुम मे तालनि थाम सालमारिव YTF नि संसामानि साल पालाय जागै दंगो ताकलाय 2026 बेसि मे तालनि थाम सालमारिव YTF फिल्बा संतजाखा YTF नि फिल्बा संसामानि साल रक्षावै खमलुंनि खेरेंबार साखामनग साखामियाल वकलायनाय रगनो चामुं बागैखा चिदक मान्दैनगर पुलिनपुर ADC कन्स्टिट्युएन्सि MDC जितेन देव वर्मा लगियो दंगो कचाम MDC गणेश देव वर्मा खबै YTF नि गोबांमा सिग्ला रक दलायनो हाबाय दिनै जों अरो खेरेंबार हस्पिटालाव दिनै अरो जे पेशेन्ट दङ ताय अरो जे स्टाफ दङ जों दिनै जे सामु बिसा बागलायनानै दिनै मेन नाहार मुंबाइ रिजन कबनो दिनै यूट्यूबर फेडरेशन जे प्रमोथनि जे सिक्ला बेदे दिनै बायखे बिसिबा थाखा फाउन्डेशन दे दिनै जों आबो पालायनानै ब्लकखौनो जों बिनाव जागावो दिनैयाव खेरेंबार हस्पिटाल खमलुंनि जागायाव जों मोनसे जामुं बागलायबाय अमाहाय बिसिबुं बुंदा बागजागै दङ अमाहाय जे पार्लियामेन्ट साल अमाहायखौथ' बिसिबुं बागजागै दङ अमाहाय जों गामियाव हस्पिटालाव तो ताइ सकलखौबो चुबाय मायाबा जास्ट गरनो जों जे हरो हामिया जे पेशेन्ट जने रखतो जे पेशेन्ट लग जने रखतो किसे जों हमजाक मं बागलायनानै अमाहाय अमनो कारिबो तो गोबां एक्टिभिटिज जों खाइ दङ ताइ खायनाय दाबो जों अर पाइबो अमाहाय जों गोबां एक्टिभिटिज तिनि खावदा सिमिदा अमाहायके सामु खायजागै दङ तिनि तो अरो तो जास्ट जोंरो सामु बाखा अबनो कारि जों फुंनि जिम एक्टिभिटी चलि दङ अबनो पाइबो जों मोजाङै सिन्टे एक्टिभिटिज दङ आरो बोसोर दाबो खानाय थायो तांशालो हाकोतरनि कायबा हास्त्य
বিধানসভা ভোট লেখামুং বাই বাক্সা ত্রিপুরা हास्तिनि धर्मनगर विधानसभानि भोट लेखामुं लेखाजाकनाय भोट लेखामुंनि सामुं हुमुं रकनो थांगै नायचिरिखा DIG खना मे तालनि बुरे सालमारि भोट लेखामुं धर्मनगर बाय इलेक्शन नि भोट लेखामुं जत जगालिमुं पाइपेखा नाचिर मुंगो थांगै सयगा DIG खना मे तालनि बुरे सालमारि तांसालो बाधा कतरनि काइबा विधानसभा चौमानि भोट लेखामुं उना थांगै दंगो आसासिमिया त्रिपुरा हाजो बहायनो धर्मनगर विधानसभा बाय इलेक्शन हुंमानि आबुनि भोट लेखामुं होंनाय खना मे तालनि बुरे सालमारि चासालो धर्मनगर हाबांनि कुचु ब्रैरुं नगो भोट लेखामुं होंनाय नाचिर मुंगो थांगै सयगा নর্দার্ন DIG প্রতিরঞ্জন দেবনাথ 8টার সময় শুরু হবে, তো সেই হিসাবে আমাদের পুরো প্রিপারেশন নেওয়া হয়েছে অলরেডি। এখানে দুই দিকে ব্যারিকেড করা থাকবে যাতে ফ্রি অ্যাক্সেস কন্ট্রোল করার জন্য, আর কাউন্টিং সেন্টারের চারদিকে 163 BNS লাগু থাকবে যাতে 5 বা তার অধিক লোক জমায়েত হতে না পারে সেটাকে এনশিওর করার জন্য। আর কাউন্টিংয়ের সময়টাতে আমাদের 3 লেয়ার সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, এটা ফার্স্ট, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড এরকম করে, যাতে ক্রাউড কন্ট্রোল করা যায় এবং ল অ্যান্ড অর্ডারটা ঠিকঠাক ম্যানেজ করা যায়। আর আউটসাইড মানে 3 লেয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টের বাইরেও বিভিন্ন জায়গাতে ফিক্সড পিকেট, ভেহিকুলার মোবাইল এই সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে এবং এগুলো থাকবে কালকে, আগামীকালকেও থাকবে ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিকঠাক মেনটেন করার জন্য। CF আছে, TSR, ত্রিপুরা পুলিশ সব থাকবে। আর এডিশনাল যদি এরপরেও আরও কিছু যদি আশা করি কিছু হবে না, দরকার লাগবে না, কারণ আমরা অলরেডি এই ডিস্ট্রিক্ট দুইটা ইলেকশন কমপ্লিট করেছে, একটা বাই ইলেকশন আর একটা DC ইলেকশন। এখন পর্যন্ত সবার সহযোগিতায় ইলেকশনের প্রক্রিয়া ঠিকঠাক মতোই হয়েছে, এখন পর্যন্ত কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা বা ল অ্যান্ড অর্ডার ইস্যু হয়নি। তো আমরা সেই হিসাবে যাতে আগামী দিনও না হয় সেজন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখেছে। থ্যাংক ইউ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই।
শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই Pula no khulungkan no raujatana no chini omohana mediclinic go bo doctor phayo nai phai norong tini chawano chini uro phayo child specialist doctor ENT specialist doctor general surgeon doctor gynecologist doctor neuropsychiatric doctor general medicine doctor te pain relieving doctor robo phai nai phayo hingke no rodak dak le jakaroi chini mohana mediclinic go phayo naijak phaimano te chirai ro lumkha kuchukha saime rongkha amani bagabano rok naijak phaimano te norok je kono operation khaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadar pathor ungkha amani bagabano rok naijak phaimano te chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amani bagabano rok doctor bai phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham tei chini buri rok je kono problem ungkha somosya ungkha burini doctor bai phayoi norok kurungoi naijak thangmano ungka amon sanamun sunga ang okok duk number buri jak tongo okok duk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asmo sanamun sungo chini mohana medical clinic ko phayoi dakti phayoi naijak phaibaiti ang sungna jatnona hambai Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kan boro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারু যত মানথগো হাইকে লিরিতা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বড় ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফালজাগো মানথগো জেরক রিগনাই বানিয়া খ্লাইনাই বড় ও ফাল নকনিনো রিগনাই রিসা হোলসেল তলাঙ্গই বানিয়া বখলাই মানাই হাইকে লিরিতা তংসিদি করংদি নিকুমা আগরতলা নর্থ বানমালিপুর নিয়ার ইয়ংস কর্নার ক্লাব ওয়েস্ট ত্রিপুরা মোবাইল নম্বর 9862821223 te kisa kokdu number 87878831552 oblique 825891971 oblique 8119938 Trindi bagai kokborok koktwma musukna oli koktwma saimana bagai cuekari nai tongdi Swrangchati hambai.